ለሰማያት መላእክት ለሰማያት ጻድቃን ለመዝዳነት ያከብርዋ ለሰማያት መላእክት ለሰማያት ጻድቃን ለመዝዳነት ወሙሉ ፍጥረት አዛት ወመላእክት ለውስተ ደይኑ ያዕረፉ ባቲ እስመ ባቲ ወለሰማያት መላእክት በሰማያት ጻድቃን በውስተ ያከብርዋ ለሰማያት መላእክት በሰማያት ጻድቃን በውስተ ወኩሉ ፍጥረት አሳት ወመላእክት እለ ውስተ ደይኑ ያዕረፉ ባቲ እስመ ባቲ አዕረፈ ኩሉ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። መጀመሪያ በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ወልዳን በመንፈስ ቅዱስ ድማ መንፈሳውያን ዝተሰመኹም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ከመይ ቀኒኹም? ደሓን ደቐኒኹም? መቸም በተን ኩሉ ጊዜ ምስጋና እግዚአብሔር ዝለመዳ ከናፈርኩምን ኣብኩምን ነቲ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ኩሉ ዝፈጠረ ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር ኣምላኽና ተመስገን እግዚአብሔር ኢልኩም ምስጋናኹም ከም እተቕርብሉ ዘጠራጥር የብለይን። ሕራይ እምበኣር ሎሚ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብቅዱስ ቃሉ ብቅዱስ ጽሑፉ ብቅዱስ መንፈሱ ገይሩ ዝምህረና ድሕሪ ጰራቅሊጦስ ዝውዕል ናይ እርገትን ጰራቅሊጦስ ተባሂሉ እዩ ዝፍለጥ እዚ ወርሓት እዙይ። ምክንያቱ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ኩሉ ግብረ መድሓን ፈፂሙልና ንሰማያት ስለ ዝዓረገ ማለት እዩ። ስለዚ መዝሙር ናይ ዕርገት 10 ካብ ትንሳኤ ይበፂሑ። ሎሚ በፂሕና ዘለና ከምቲ ኩሉ ግዜ ሰንበት ሰንበት እንገብሮ ናይ ዕለተ ሰንበት ዝንበቡ ካብ ጳውሎስ ካብ ግብረ ሐዋርያት ካብ መልእኽትታት ከምኡውን ካብ ወንጀል ካብ መዝሙር ዳዊት እዚ ኣብ ግዜ ቅዳሴ ዝንበቡ እቲ ሒዘዮ ዘለኹት መደብ። ስለዚ ሎሚ እውን ናቱ መቐፀልታ እዩ። ሓራይ መጀመርያ ሊቃውንቲ ብፀናፅል ብኸበሮ ብመኑእስ መረግዲ ብዓብይ ብመረግዲ ብሸብሸቦ ብወረብ እናገበሩ ዘብፅሕዎ መዝሙር ኣሎ። እዚ መዝሙር እዚ ልክዕ ምስቲ ወንጀል ዝተተሓሓዘ እዩ። ካብቲ ወንጀል ዝወፀ ቃል እዩ። እንታይ ዝብል በሰለስቱ ሃልየ ማለት እዩ። ግበሩ በዓለኩም በትስብእት ዮም በዛቲ ዕለተ ሰንበተ ክርስቲያን ግበሩ በዓለኩም በትስብእት ዝሃመ ወመተ ሲኦለ ወሪዶ ፈትሃ ምቁሃነ ግበሩ በዓለኩም በትፍስሕት አርገ በስብሃት ውስተ ሰማያት ተኮነኑ ለቱ መላእክት ግበሩ በዓለኩም በትፍስሕት ፋሲካ 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 ተስካረ ትንሣኤሁ ለመድኃኒነ ሰላም እንዘ ዘንተ ይትናገሮም ኢየሱስ ለአርዳኢሁ መሰጦ ደመና ወሰወሮ አርገ እምሃቢሆም ወይቤሎም ሰላም ለክሙ ይብል። ትርጉሙ እንታይ ማለት እዩ? ብሰለስተ ማለት ሃልየታ ማለት እዩ። ብሓጎስ በዓልኩም ግበሩ። ሎሚ በዛ ዕለት ሰንበተ ክርስቲያን ብሓጎስ በዓልኩም ግበሩ። ዝሓመመን ዝሞተ ናብ ሲኦል ዝወሪዱ ንእሱራት ዝፈትሐ ብሓጎስ በዓልኩም ግበሩ። ብምስጋና ናብ ሰማያት ዓረገ ንኡ መላእኽቲ ተገዝእሉ ብሓጎስ በዓልኩም ግበሩ። ፍስሓ ፋሲካ 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 ዝኽረ ትንሣኤኡ ንመድሓኒና ሰላም ኢየሱስ ንኣርድእቱ ከምዚ ኢሉ እናተዛረቦም ከሎ መሲጥዎ ደመና ወሲሩ ሰዊርዎም ሰላም ንኣኻትኩም ኢልዎም ዓሪጉ ካብኦም ይኽብለና ፀኒሑ። ትርጉም ናይቲ መዝሙር ዘንበብ ኩልኩም ብግእዝ እዩ።
ቀፂሉ ዝነበበልና ኣብ ግዜ ቅዳሴ ማለት እዩ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 14 እዩ። እንታይ ይብል ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ? ካብ ጳውሎስ ብፍቃድ ኣምላኽ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሃዋርያ ዝኾነ ናብቶም ኣብ ኤፌሶን ዘለዉ ኣመንቲ ብኢየሱስ ክርስቶስካ እሙናትን ብኢየሱስ ክርስቶስካ እሙናትን ካብ እግዚአብሔር ኣቦናን ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን መሳኻትኩም ይኹን። እቲ ብመንፈሳዊ በረኸት ዘበለ ብክርስቶስ ገይሩ ኣብ ሰማያት ዝባረኸና ኣምላኽ ኣቦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይመስገን። ኣሜን። ኣቂድሚ ቅዱሳኑ መንቅብ ዘይብሎም ኣስተውዕሉ። ኣቂድሚ ቅዱሳኑ መንቅብ ዘይብሎም ምእንቲ ክንከውን ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ሓርየና። ሪኢኹም? መንቅብ ዘይብልና፣ ርስሓት ዘይብልና፣ መርገም ዘይብልና፣ ኣበሳ ዘይብልና ኣቂድሚ ቅዱሳኑ ምስ ቅዱሳኑ ክንነብር እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝሓርየና እዩ። ቅድሚ ዓለም መፍጣሩ ስለ ዘፍቀረና ጽቡቕ ፍቓዱ መደቡን ስለ ዝነበረ ከዓ ንርእሱ ውሉድ ክንኮኖ ብኢየሱስ ቀደም መደበና። እዚ ከዓ በቲ ዘፍቅሮ ወዲ ገይሩ ዝሃበና ክቡር ጸጋ ምእንቲ ክምስገን ኢሉ ይብል። ኣብ ወንጀል ዮሃንስ ምዕራፍ 15 ፍቕዲ 16 ኣነ እየ ዝሓረኹኹም እምበር ንስኻትኩም ኣይሓረኹምንን ይብል። ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽና ውሉድ ክንኮኖ ስለ ዘፍቀረና ሓሪና እዩ ውሉድ ክንኮኖ። ቀፂሉ እንታይ ብል? ብኡ ማለት ብደሙ ድሕነት ሃብቲ ጸግኡ ከዓ ሕድገት ሓጢአት ኣሎና። ንሱ ነቲ ነዚ ጸጋ እዚ ብኩሉ ጥበብን ፍልጠትን ኣብ ልዕለና ኣፍሰሶ። ጽቡቕ ፍቓዱ ኮይንኻ ነቲ ብክርስቶስ ገይሩ ኣቐዲሙ ዝመደቦ ናይ ፍቓዱ ምስጢር ኣፍለጠና። እዚ ከዓ እቲ ግዜ ምስ ኣኸለ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኮነ ኣብ ምድሪ ዘሎ ኩሉ ኣብ ትሕቲ ስልጣን ክርስቶስ ምእንቲ ክትቕለል እዩ። እቶም ኣቐዲምና ብክርስቶስ ተስፋ ዝገበርና ንውዳሴ ክብሩ ምእንቲ ክንከውን እቲ ብፈቓዱ ንኩሉ ነገራት ከም መደቡ ዝገብር ኣምላኽ ወረስቲ ክንከውን ብወዱ ሓርየና። ንስኻትኩም ነቲ ናይ ምድሓንኩም ወንጀል ዝኾነ ቃል ሓቂ ምስ ሰማዕኩም ብእውን ምስ ኣመንኩም በቲ ዘተስፎ መንፈስ ቅዱስ ሓቲሙ እንታይ ገበረኩም? ናቱ ገበረኩም። በቲ ዘተስፎ መንፈስ ቅዱስ ሓቲሙ ናቱ ገበረኩም። መንፈስ ቅዱስ ይብልና እቶም ጥሪት ኣምላኽ ዝኾንና ክሳዕ ንድሕን ንውዳሴ ክብሩ ዕርቢ ርስትና እዩ። ኣብ ቆላሲ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 14 እንታይ ይብል? ንሱ ካብ ስልጣን ጸልማት ኣውፅኣና ናብታ መንግስቲ ፍቅር ወዱን ኣእተወና። ኣብኡ ድሕነት ማለት ሕድገት ሓጢአት ኣለና ይብል። ኣሜን። ምክንያቱ ኣሚንና ምስ ተጠመቕና ብቐብኣ ሜሮን ተቐቢእና ንሕተም ውሉድ ኣምላክ ከዓ ንኸውን ማለት እዩ። ካልኣይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 11 ከዓ እንታይ ይብለና? ካብ ስምዖን ጴጥሮስ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሃዋርያ ዝኾነ ናብቶም ብናይ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽድቂ ኸማና ክብርቲ እምነት ዝተቐበሉ በቲ ንኣምላኽናን ንጎይታናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለኩም ፍልጠት ጸጋን ሰላም ይብዝሓልኩም። ኣሜን። ነቲ ናብ ክብሩን ሕያውነቱን ፀውዓኩም ብፍላጥ መለካቶ ሓይሉ ኩሉ እቲ ንህይወትን መንፈሳውነትን ዘድልየና ሂቡና ኣሎ። በዚ እታ ክብርትን ዓባይን ተስፋ ረኸብና። ንስኻትኩም ድማ ካብቲ ንዓለም ኣባለሽዋ ዘሎ ትምኒ ስጋ ወፂኩም ተኻፈልቲ መለካታዊ ባህሪ ይኮንኩም ኢለና እግዚአብሔር ኣምላኽ መስገን። ንስኻትኩም እንታይ ኢልና? ካብቲ ንዓለም ኣርኪስዋ ዘሎ ካብቲ ንዓለም ኣባላሽዋ ዘሎ ትምኒ ስጋ ወፂኩም እሲ ተኻፈልቲ መለካታዊ ባህሪ ይኮንኩም ይብለና ኣሎ። ክቡራት ክርስቲያን ክርስቶሳውያን እሞኸ ኣነ ንስኻትኩም ለምሲ ካብቲ ንዓለም ኣባላሽዋ ዘሎ ካብቲ ንዓለም ኣርሲሕዋ ዘሎ ወፂእና ደለና ተኻፈልቲ መለከታዊ ባህሪ ኮይንና ደለና እምበኣር ኣብቲ ንዓለም ኣባላሽዋ ዘሎ ስጋ ትምኒ ስጋ ጥሒልና ፈጸምትናቱ ክንከውን ነብስናን ስጋናን ከይነርክስ ክንጥንቀቕ ይግባአና። ምክንያቱ ኣካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 7 ፍቕዲ 1 እንታይ ይብል? ኣትሙ ኣሕዋተየ ይብለና ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ። ኣትሙ ኣሕዋተየ እዚ ኩሉ ተስፋ እዚ ካብ ዝህልወናስ ካብቲ ስጋን መንፈስን ዘርክስ ዘበለ ኩሉ ርእስና ነንጽህ ይብል ኢኹም።
نسجانا يخون ننفسنا يخون زركس أبز عالم زيون ولا بسجاون أيت ربحلون يكوخا سب بقال شدان كوسن حدا سبعي مس حد سبعيتي حد سبعيتي خامس حدا سبعي إذي اتحقاون بر كابزي زقبر زخونة من السجا نسجاها يبلاشو نمنفس كاخا يركسي سلازي آتم فقراته إذي كل تسفازي كابز هلونا كابت سجان منفس زركز زبلا كل رأسنا ننصه نأملاخ إنا فرحنا خا بقدسنا فصمات كوينا ننبر لوريهم نأملاخ إنا فرحنا مخنياتو እግዚአብሔር አምላክና ይጸልኦም ምኻኑ እግዚአብሔር አምላክ ይጸየፈ ምኻኑ ትምኒ ስጋ ይጸልኦም ምኻኑ ፈሊጥናን ተረዲእናን ንአምላክ እንዳፈራሕና بقدسنا فصمات بقدسنا زينتا كوينا فصمات نخون يبلنا أقدام يوحنس معرف 3 فقد 3 وانتا يبل أب كريستوس تسفاز قبر زبلا كله كم تنسون زخوني رؤسي ينصح يبلنا ريخو أكريستوس امنت زلوا أكريستوس تثبيت زلوا أكريستوس تسفاز زلوا كريستوس مقمصو مخانو كوشدو مخانو زلا عالماوي هوت كم زلوا زأمن زبلا كمتي كريستوس نصف زخوني كل سبكة نفس خانت يقبأيو بقدسنا فصم كخون يقبأيو نعملخ اندا فرح بقدسنا فصم كخون يقبأيو مو فصمات كنكون يقبأنا حراي قصل سلازي بكل تكهات يبلنا ريهم سلازي يبلنا حواري قدس بيطرس سلازي بكل غهات تقادلو أمنتكم حياونة وسخو أو حونتون فلتات أفلتات كأمك تأرسخا أمك تأرسخا دم عقلي أب عقلون منفساونت أم منفساونت وحنونت أو حنونت دم فقر وسخ إذن أجرزي انت ألكم إلنا إذن أجرزي انت لكم إنا بعبال انت خلين وقيتنا إيسا كريستوس كفلت أكميو هاكايات زي فرين أيكو تكونون يخم إذن أجرزي إذي زي بلو انت خوين قنا إذن أجرزي زي بلو إمنت زي بلو حونت زي بلو منفساو فلتات زي بلو رقص خامكتا زي بلو عقل زي بلو منفساونت زي بلو حونت زي بلو فقر زي بلو انت خوين قن نقويتنا أيس زي بلو انت خوين قن زي بلو قنا أرحيقو زي رئي عور سبيب لنا كابتنا قدم حاتاتو كم زنصحي كابتنا قدم حاتاتو كم صري كابتنا قدم حاتاتو كم استقدسون زرسعيو مخنياتو نحنا حاتات نيرنا إنا نبل نتا حاتاتنا غير مدحاني آلان كريستوس أم مسقل تسقيرو بتا أم مسقل فسس دمو بتا أم مسقل زوحاز دمو غيرو ناس أوصينا حارة أوصينا حاتاتنا دم سيسلنا أبسانا دم سيسلنا إنا نبل سلازي انت دعا لومي حولنا زيبلنا فقر زيبلنا سممع زيبلنا مدنقاس زيبلنا متحللا زيبلنا خوينا إذي زيبلو قنا أرحيقو زيري عور سبيو كابتنايك أنا حاتاتو كم زنصحي زرسعيو سلازي آت محواتنا نسوعاكم من محرايكم كتتصنعوا أزيكم تقادلو كتتصنعوا أتصنعنا خنحزو إذي انت قبركم كتو أكتوادكم يخوم أتصنعكم انت حسكم مو أتا بزي لما نابتنا قويتنا يسوس كريستوس دل على منقستي مؤتاو بملأتك وهابكم بقى انت دا إذي أتصنعنا حزنا إذي نافتصمنا إذي ناقبرنا سين حنا قن نابتينا قويتنا أملاخنا مرحاننا يسوس كريستوس حالاف منقست زي كون الزل عالماو منقستي مودعتها زي بلو منقستي حلفة زي بلو منقستي نمئتاو بمرآتك وهابنا يو نابوخن آتئنا نابوخن نبرنا يبلنا كاسئلو قبرها واريات معراف كلتي كاب قصري 30 شوعاتن كسعفت سامي إذن ببلنا انتا يبلو قدسان أبوتاتن هواريات شعو إذي مسمعو لبون توقعي أمو نبقى رسنتون قالوا هوارياتن أتمحواتنا انتاي نقبر بالوام
ጴጥሮስ ከዓ ከምዚ በሎም ሕጂ እዚ ምስ ሰምዑ ዝብለና ዘሎ እንታይ ምስ ሰምዑ እዩ እቲ በዓለ መንፈስ ቅዱስ መዓልቲ ነቶም ናብ ኢየሩሳሌም ዝመፁ በዓለ መንፈስ ቅዱስ ኣብ መበል 50 መዓልቲ ዝብዕል በዓል ኣለዎም ሂድውን ከብዕሉ ኢሎም ካብ ሙሉእ ዓለም ዝመፁ ንኩላቶም በብቋንቋም እዮም መጀመርያ ተዛሪቦሞም ንሳቶም ገሪሞም እዚኣቶም ገሊላውያን ደይኮኑን ከመይ ገርና በብዝተወለድናሉ ቋንቋ ክዛረቡ ንሰምዖም ኣለና ኢሎም ገሊኦም ከዓ ኸበታቶም ዋ እዚኦም ሰኺሮም ዓዘብዘብዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢሉ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ግን እንታይ ኢልዎም ኣቱም ህዝቢ ስምዑ እዚ ዝኾነ ነገር ክንነግረኩም ጽን በሉ ኢልዎም ምኽንያቱ እዚኣቶም ከምቲ ንኣኻትኩም ዝመስለኩም ዘሎ ስኹራት ኣይኮኑን እዚኣቶም እግዚአብሔር ኣምላክ ከምቲ ኣብ ነቢይ ዮኤል ምዕራፍ 2 ኣብቲ ድሕራይ ግዜ ካብ መንፈሰይ ከፍስስ ኣወዳትኩምን ኣዋልድኩምን ክንበየ ኣግባዝኩም ራእይ ክርእዩ ኣረገውትኩም ከዓ ሕልሚ ክሓልሙ እዮም ዝበሎ መንፈስ ቅዱስ ስለ ዘፍሰሰሎም ዳኣሉ ናይ ኩልኩም ቋንቋታት ስለ ዝተገለጸሎም በብቋንቋኹም ዝዛረብኹም ዘለዉ እምበር ሰኺሮም ኣይኮኑን ምስ በሎም ብዙሕ ምስ መዓዶም ብዛዕባ ክርስቶስ ካብ ልደቱ ኣትሒዙ ክሳብ ዕርገቱ ኩሉ ምስ ነገሮም ኣቱም ኣሕዋትና እንታይ ንግበር ልቦም ተወጊኦም ልቦም ተወኪፎም ኣቱም ኣሕዋትና እንታይ ንግበር በልዎም ሽዑ ጴጥሮስ ነቶም ካልኦም ምስቶም ካልኦት ሐዋርያት ኣቱም ኣሕዋትና እንታይ ንግበር በልዎም እዩ ዝብለና ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ከዓ እንታይ ኢሎ ተነስሑ ሕድገት ሓጢኣት ምእንቲ ክረኽቡ ከዓ ነፍሲ ወከፍ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ይጠመቕ እግዚኣብሔር ዝህቦ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ክትቅበሉ ኢኹም ምኽንያቱ እቲ ተስፋ ንኣኻትኩምን ንደቅኹምን ነቶም እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝፀውዖም ዘሎ ኣብ ርሑቕ ዘለዉ እዩ ብኻልእ ብዙሕ ቃላት ኣጸቢቑ መስከረሎም ካብዚ ቀና ነወለዶ እዚ ድሓኑ እናበለ መዓዶም እቶም ሽዑ ነቲ ቃሉ ዝተቐበሉ ባሂልዎም ዝተቐበልዎ ተጠመቕሞ በታ መዓልቲ እቲኣ ድማ 3,000 ዝኣኽሉ ኣመንቲ ተወሰኽዎም ኣሚኖም ተጠመቑ ርስትና እምነት ተቐበሉ ይብና ሎምን ኣነ ንስኻትኩምን እንታይ ንግበር ክንብል ይግባአና ክቡራት ክርስቲያን ክርስቶሳውያን ከምዞም ቅዱሳን ኣቦታትና እቲ ቃል እግዚኣብሔር ምስ ተነግሮም እንታይ እሞ ንግበር ዝበልዎ እንታይ ክንገብር ይግባአና እዩ ምኽንያቱ ድሕነት ዝርከብ እንታይ ክንገብር ይግባአና እንተልና ዋላ ንነብስናሲ እንታይ ክንገብር ይግባአና ኢልና ንሕተታ እታ ነብስና እውን ባዕላ ክትመልሰልና እያ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 10 ክሳብ 14 ዮሃንስ መጥምቅ ከጥምቕ እንከሎ እቶም ህዝብን ዮሃንስ እንታይ ንግበር ኢሎም ሓተትዎ ይብለና ዮሃንስ ከዓ ክልተ ክዳን ዘለዎ ነቲ ዘይብሉ ይንቀሎ ቀለብ ዘለዎ ከምኡ ይግበር በሎም ኣነ ንስኻትኩምን ከዓ እንታይ ንግበር ክንብል ከለና ክልተ ቀሚሽ ዘለዎ ነቲ ዘይብሉ ቀለብ ዘለዎ ከዓ ቀለብ ንዘይብሉ ክመቕሎ ይግባእ ተቐበልቲ ቀረፅ ከዓ ንሕናኸ እንታይ ንግበር በልዎ ይብል ዮሃንስ ድማ ካብቲ ዝተኣዘዘልኩም ሓለፈ ኣይትውሰዱ በሎም ኢኹም ካብቲ ዝተኣዘዘልኩም ምኽንያቱ ኣብታ ሕጊ ዘላ ሕጋዊ ስለ ዝኾነ ብልዕልኻ ዘሎ እንተኣዚዙካ ሕጊ ኢኻ ትፍፅም ዘለኻ ባዕልኻ ግን ካብቲ ዝተኣዘዘ ትእዛዝ ሓሊፍካ እትገብሮ ከቢድ ሓጢኣት እዩ ከቢድ ወንጀል እዩ ስለዚ ተቐበልቲ ቀረፅ ከዓ ንሕናኸ እንታይ ንግበር በልዎ ዮሃንስ ድማ ካብቲ ዝተኣዘዘልኩም ሓለፈ ኣይተውሰዱ በሎም ይብለና ወተሃድራት ونحنا انتاي نقبر بالوي بلنا يوهانس دمان حدكو اي تكفعو بحاسوت كا اي تقصصو ددموسكم كا اخركم بلوريكم انا وتهدري برت لني انتاي كاي قبري الكا نسبات مقفع بحاسوت مخصاص زي قبروا كم زي قرم انا قبركا مقبار ازي كبير حاتاتو من البات ام مدركوا انت زي حاتتكا ኣብ ሰማይ ሕቶ ኣይተርፍና ቅድመ መንበር ፍርዲ ክርስቶስ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 9 ፍቅዲ 6 ርኢናውን በልሕ እንተረገጽካ ንርእስኻ ይዝገደካ በሎ ምኽንያቱ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እምነት ክርስትና ቅድመ መቀባሉ ንክርስትና የሳድድ ሰሲሕዎ ኣንስትን ሰብኡትን ኣብ ቤት ማእሰርቲ እቱ ነበረ ኣብ ኢየሩሳሌም ምዕጋብ امسئين وس ناب دماسق خيد كله يو
كم زبرك ما حبلو جب أبلو وودي قوي إزبلنا دحرشعو دمسي كم زبلو ساول نمنتاي التسارد النبلو ويتاي نسخا مني خابلو ما أنا التسارد زلقا يسوس يبلو بلح انت رجس كان الإسخاء إزقدك كايلو بلو ويتاي انتاي كجبر بلا يبلن دحرشعو هواريا قدس باولس انتاي بلا ويتاي انتاي كجبر بلو ويتا ناب كتما أتم انتاي كجبر كم زقبأك أبو خنا قرخوا يوم بلو يبلنا أقبر هواريات معرف 10 شديش تفقد سالاساون هواريات قدس باولسن سلاسن أبيت ما أسرت تأثيرهم كلو الناس قاليو بمزمر وعيلهم يزمرون وري إزبلنا سلازي اتبع بيت ما أسرتي قح حيل تخفته ناي كلهم أسرات كأت موقعهم تفتحه اتحلاو أسرات شعو اتعاففت قحيلو تخفيتهم سرعيه ازوم أسرات يوم فتيسهم وسيوم يلو نفسه قتل دلي إزبلنا نفسه قتل دلي يوم باولس نفسه أي تقتل كلاتنا أبزي لنا ولو مشعو مبرهاتي حجاتي كلهم انت رأيه كلهم أسرات أبتبوتها صنحوا يحرشعون ناب أولس ناب سلاسن قريب آتم ويتتي من تخد حنسي انتايك قبري قبعان بلو أنا نسخاتكم كأسم من تخد حنسي انتايك قبري قبعان ناخني بالقبعان نايو هواريات بقويتنا يسوس كريستوس امن مو نسخان سدرابيت كان كتدحن إخم بلو يبلنا نسخان سدرابيتو تتأمق أخم تزبلوا قبر أنا نسخات كون لو انتاي مئنتن كندحنسي انتاي كنقبري قبعنا كنبري قبعنا ايمو انتاي كنقبري قبعنا نبل كبرات كريستيان كريستوساويان حرايك أسئلو نساتن كآب تمرت هواريات حبيرهم بمنبارن بمقراس انجران بسألوتن صنيعهم نبرو بزح تمرت تأمرات دما بإيد هواريات تقبري أكلهم كأفرحات كوني وتم زعمانو كلهم بحبار نبري بلا ناريهم كلهم بحبار نبرو زلون كله أبرك نبري نساتهم كأمريتهم تريتهم شيطهم كلاتهم ككم نخلاتهم ككم زاد اليوم يمقلوهم نبرو أتصبح أستوعلو كبرات كريستيان كريستوس أتصبح أبيت مقدس كيف قالتهم بحبرة صنيعهم يكبوا نبرو أبيت مقدس اسكي كنتي سباتنا بيت مقدس أيكونا نابس أتصبح سي بيت مقدس رئينا يا زين فلت كريستيان اندبهال كندي لنا أزينا بزحات كوينا بيت كريستيان ينفلت بيت صلت ينفلت سمنا كريستيان إتا بيتنا كريستيان جن زين فلت كندينا زلنا حواريات جن أبس أتصبح أبتا بيت مقدس كي قارصوا بحبرت صنيعهم يكبوا نبرو هالراي أبس أتصبح اسكي يترفنا أتنا عبيت على زين مسؤول لنا قالينا ون أبسومن بيت كريستيانات سي أبسومن على تسنبت زخنا وراي كتقبر له أي بأكانيو أبوتاتنا أركيبنا له إنا كم زلومن عرّو زي كونه سنبت مرعي يقبر تسكار يقبر أي كونن كتحرس كال المقشاتات كتكيدسي سنبت كأجزخا أي توصني خانركا كبيت كريستيان كان أجزخا انبرنا بزخنا نجر ولا قبري يقبر لومي إتاق عندنا يصلح بوتام أسيا خوين هذا الله قدام سنبتن إذا كأنت انترينايو سيطان كما يقروا نتين إجزي أبير إن خبروا اللوز نبرنا بعلات نفسنا كبارخ نفسنا قدس أبيت قلت إنه على اللوز نبرنا بعلات لومي نامنا يرخصت بوتا نامنا يدانس بوتا كيرنا ينتام عالتسينا ويات قيرا زلا على تسنبت ناي قلت زي كونتس ناي زموت ناي دانسي ناي عبدان ناي سخران ناي بأسي ناي عقرقر ناي زتفال عليه نقر كوين الله كسعك ندي سيطان مولي قلنا خمز الله كنستو علي قبعنا قاسيلو أوانجل لقاس معراف إسران 4 فقد 53 تايو نأمرا كل جزي أبيت مقدس كوينهم يمسقونو نباري بلاكم ماس كل جزي نأمرا خسي كل جزي أبيت مقدس كوينهم يمسقونو نبر من حواريات اتوم مسرتي بيت كريستيان
እትበዓሉ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ኢየሩሳሌም ከይትወፁ ዝበሎም ኢየሩሳሌም እንታይ ስለ ዘለዋ እዩ ቤተ መቅደስ ቤት ጸሎት ስለ ዝነበራ እዩ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 14 እንተሪእና እውን ሃዋርያትን ኣርድእትን ቅዱሳት ኣንስትን ምስ ማርያም ኣደና ኣደ ኢየሱስ ሓቢሮም ጸሎት የዘውትሩ ነበሩ ይብለና ሓቢሮም ኣበይ ኣብታ ቤተ መቅደስ ሓቢሮም ጸሎት የዘውትሩ ነበሩ ጸጽባሕ ስለዚ ክቡራት ክርስቲያን ክርስቶሳውያን ቤተ ኣምላኽ ንምጻእ ኣነ ክርስቲያን የምባል እዚ ጽባሕ ንግሆ ንኣና ከድሕነና ኣይኽእልን እቲ ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ክርስቲያን ክገብሮ ዝግቦ እንተ ጌርካ ደኣልኻ ክርስቲያን ተባሂልካ እቲ ክርስቶስ ኣዳሊልና ዘሎ ቀሪብልና ዘሎ ናይ ዘለኣለማ ህይወት ወረስቲ እንኸውን እምበር ክርስቲያን ኣብ 40 መዓልቲ ዝተጠመቕና ክርስቲያን ስለ ዝተባሃልና በዚ ጥራይ እኹል ኣይኮነን እቲ ምጥማቕና ጽቡቕ እዩ ክርስቲያን ምባልና ጽቡቕ እዩ እንተኾነ ግን እቲ ተሪፉና ዘሎ እቲ ዘይገበርናዮ ዘለና ክንገብሮ ይግባአና እዩ እኹል ኣይኮነን ህራይ ቀፂሉ ኣብ ገዛውቶም እንጀራ እናቆረሱ ብተሓጓስን ብጉርህ ልብን ኣብ መኣዲ ይሳተፉ ነበሩ መን ሃዋርያት ንኣምላኽ የመስግኑ ነበሩ ኣበይ ኣብታ ቤተ መቅደስ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ድማ ሞገስ ነበሮም እግዚኣብሔር ከዓ ዝድሕኑ ኣብ ጸጽባሕ ናብታ ማሕበር ናብ ክርስቲያን ይውስኽ ነበረ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 4 ፍቅዲ 32 እንተ ዝኣመኑ ይብለና ኩላቶም ሓደ ልብን ሓደ ሓሳብን ነበሩ ክቡራት ክርስቲያን ክርስቶሳውያን ሎሚ ኣነ ንስኻትኩምን ሓደ ልቢ ሓሳብ ደለና እቶም ቀዳሞት ኣቦታትና ክርስቲያን እቶም ዝኣመኑ ኢልና ኩላቶም ሓደ ልብን ሓደ ሓሳብን ነበሩ ሎሚ ሓደ ልቢ ዝበሃል የሎን ሓደ ሓሳብ ዝበሃል የሎን ምኽንያቱ ክሳብ ክንደይ ሰይጣን መሊኹና ከም ዘሎ ኣብቲ መደብናቱ እእቲና ከም ዘሎ ኢና ብኩሉ ብርኪ ነበሩ እምበር ሓደ እኳ ነቲ ገንዘቡ እዚ ናተይ ዝብል ኣይነበሮምን ዘሎን ኩሉ ሸይጦም ናብ ሃዋርያት የምፅዎ ነበሩ ዮሴፍ ሃዋርያት በርናባስ ዝበልዎ ግራቱ ሸይጡ ነቲ ዋግኡ ንሃዋርያት ሃቦም ከከም ዘድልዮም ይመቕልዎም ስለ ዝነበሩ ሓደ ሽጉር እኳ ኣይነበሮምን ይብለና ምክንያቱ ንኩሉ ሰብ ከከም ዘድልዮም ይመቕልዎም ስለ ዝነበሩ ይህብዎም ስለ ዝነበሩ ሽጉር ዝበሃል ጽጉም ዝበሃል ኣይነበረን ኣብቲ ግዜ ቤተ ክርስቲያን ክስምስረት ኮላ ማለት እዩ ሓራይ ካብ መዝሙር ዳዊት እንታይ ይብለና ስብከት መዝሙር 68 ፍቅዲ 17 ሰረገላትያትሁ ለእግዚአብሔር ምእልፊታ አይላፋት ብስሃን እግዚአብሔር ውስቴቶን በሲና መቅደሱ አረገ ውስተ አርያም ፀወ ከፀዋ ሰረገላታትሁ ትርጉሙ ሰረገላታት እግዚአብሔር አስሓት ጊዜ አስሓት ኦም እግዚአብሔር ካብ ሲና ናብ መቅደሱ ይመጽእ ምርኮ ማሪኹ ከዓ ንላዕሊ ድይብ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብኡ ይነብር ይብል ኣብታ ኣብ ሲና ዝተሰርሐት ቤተ መቅደስ ሓዲሩ ዝነብር እግዚአብሔር እዩ ነቶም ምሩኻት ማሪኹ ንላዕሊ ዝደየበ ሰረገላታትሁ ምልቤታ አይላፋት ብስሃት እግዚአብሔር ውስቴቶን በሲና መቅደሱ አረገን ወዛርያም ፀዌወከ ጽዋ
እናተቀበልካ ይበጽሕ ትርጉሙ እንታይ ማለት እዩ? ሰረገላታት እግዚአብሔር ኣሽሓት ግዜ ኣስሓትዮም እግዚአብሔር ካብ ሲና ናብ መቅደሱ ይመጽእ ምርኮ ማሪኹ ከዓ ንላዕሊ ይድይብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብኡ ይነብር ይብል። ምክንያቱ ኣብታ ኣብ ሲና ዝተሰርሐት ቤተ መቅደስ ሓዲሩ ዝነብር እግዚአብሔር ነቶም ምሩኻት ማሪኹ ንላዕሊ ዝደየበ እዚ ገሊፅናዮ ስለ ዝኾንና ብዙሕ ደጋጊካ ምግላፅ ዘድልያ ኣይኮነን። ቀፂሉ ዝንበበልና ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 16 ካብ ፍቕዲ 7 ክሳብ 15 እዩ። ሓቂ ክነግረኩም እንተኸድኩ ይሕሸኩም ኣነ እንተዘይከይደ እቲ መፀናንዒ ጰራቅሊጦስ ናባኻትኩም ኣይመፅን እዩ። ኣነ እንተኸይደ ግና ንኡ ክሰደልኩም ንሱ ምስ መፀ ከዓ ንዓለም ብዛዕባ ሓጢኣትን ብዛዕባ ፅቅን ብዛዕባ ፍርድን ክረትዓ እዩ። ብዛዕባ ሓጢኣት ብኣይ ስለ ዘይኣመኑ ብዛዕባ ፅድቂ ከዓ ናብ ኣቦ ይኸይድ ኣለኹ እሞ ደጊም ኣይክትርኡንን ኢኹም በሎም። ኣብዚ ግዜ እዚ ሃዋርያት ክኸይድ እየ ክዓርግ እየ ክመውት እየ ክቕበር እየ ክትስ እየ ዝብላ ቃላት ይሕዝንኦም ነበረ እሞ ናብ ኣቦይ ክብሎም ከሎ ከዓ ናብቲ ናይ ቀደም ቦትኡ ክኸይድ ምዃኑ እዩ። ምክንያቱ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምእንቲ ፍቕርና ክብል ስጋ ለቢሱ ይመፅ እምበር ቀደማበይ ነሩ ኣብ ሰማይ እዩ ነሩ። ናብቲ ቦትኡ ናብቲ ናይ ቀደም ቦትኡ ክኸይድ መደብ ስለ ዝነበሮ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 8:54 እንታይ ይብል? ኣቦኹም ኣብርሃም መዓልተይ ክርኢ ከም ዘለዎ ፈሊጡ ተሓጐሰ ርእዩ ከዓ ባህበሎ በሎም ንሃዋርያት። ኣይሁድ ከዓ እንታይ ኢሎም መብቲ ጊዜ ኣይሁድ 50 ዓመት እኳ ዘይገበርካስ ንኣብርሃም ርኢኻዮ በልዎም። ኢየሱስ ብሓቂ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ኣብርሃም ከይተወልደ ኣነ ኣለኹ ኢሎም። ርኢኹም ኣብርሃም ከይተወልደ ኣነ ኣለኹ። ስለዚ ነዞም ኣሕዋትና ምስልሚን ሰብ እዩ ቅድሚኡ ከም ዘይነበረ ገሮም እዮም ዝኣምኑ። ኣብዚ ግን በዓሉ ክርስቶስ እንታይ ይብሉ? ኣብርሃም ከይተወልደ ኣነ ኣለኹ ይብሉ። ምክንያቱ ቃል ብቅድሙ ነበረ እቲ ቃል ኣብ ኣምላኽ ነበረ እቲ ቃል ኣምላኽ ነበረ ብኡ ኩሉ ኮነ ካብቱ ብኡ ዝኾነ ዘበለ ብዘይክኡ ዝተፈጥረ ዋላ ሓደ እኳ የልቦን። እቲ ቃል ሰብ ኮነ እቲ ቃል ስጋ ኮነ ይብል ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ክሳብ 14 ዘሎ እንተሪእናዮ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብርሃም ከይተወልደ ኣነ ኣለኹ በሎም ይብለና። ብዛዕባ ፍድኻ ገዛ እዚ ዓለም እዚኣ ስለ እተፈርዶ እዩ ይብሎም። ገዛ እዚ ዓለም እዚኣ ንዓለም ዝገዝኣ ዘሎ መን እዩ እንተልና ዲያብሎስ እዩ። እንተኾነ ግን ተፈሪድዎ እዩ። እቲ መዓልቱ ዝገዝአሉ ዝነበረ መዓልቱ ኣኺል እዩ። ሰብ ካብ ትሕቲ መግዛእቲ ሰይጣን ናፃ ዝወፀሉ ግዜ ስለ ዝቐረበ እዩ። ብዛዕባ ፍርዲ ከዓ ገዛ እዚ ዓለም እዚኣ ስለ እተፈርዶ እዩ። ገና ብዙሕ ነገር ዝነግረኩም ኣለኒ እንተኾነ ሕጂ ክፀሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም። እቲ መንፈስ ሓቂ ምስ መፀግና ናብ ኩሉ ሓቂ ዘበለ ክመልሓኩም እዩ። ንሱ ነቲ ዝሰምዖ ዘበለ እዩ ዝዛረብ እምበር ካብ ርእሱ ኣይዛረበን እዩ ኢሉ። ነቲ ክመፅእ ዘለዎ ነገራት እውን ከፍልጠኩም እዩ። ካባይ ወሲዱ ስለ ዝነግርኩም ንኣይ ከኽብረኒ እዩ። እቲ ናይ ኣቦይ ዘበለ ኩሉ ናተይ እዩ። ስለዚአ ካባይ ወሲዱ ክነግረኩም እየ ዝበልኩኹም ይብል። ብመለኮት ብስልጣን ብህልውና ብፍቓድ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ስለ ዝኾነ እዩ ካባይ ወሲዱ ክነግረኩም እዩ። እቲ ናይ ኣቦይ ዘበለ ኩሉ ናተይ እዩ ዝበሎም ይብለና። ክቡራት ክርስቲያን ክርስቶሳውያን ኣብ እምነትና ፀኒዕና ክንነብር እግዚአብሔር ኣምላክ ቅዱስ ፍቃዱ ይኹን። ከምቲ ዝተባሃለ ግን ሃያ ሓደራኹም ቤተ ኣምላክ ክንመፅእ ይግብኣና። ቤተ መቅደስ ክንመፅእ ይግብኣና። ቤተ ክርስቲያን ክንመፅእ ይግብኣና። ኣነ ክርስቲያን የጥራይ ምባል እኹል ኣይኮነን። እቶም መስረቲ ናይ እምነት ካብ ጎይታና ካብ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተቐበሉ ምስኡ ዝበልዑ ምስኡ ዝሰተዩ ሃዋርያት እንታይ ይገብሩ ነይሮም ክንብል ነቶም ቃል ኣምላኽ ሰበኽልኩም መራሕቲ ዘክርዎም እዩ ዝብለና። ከመይ ገይሮም ከም ዝነበሩን ከም ዝሞቱን ኣስተውዒልኩም ኣሰር እምነቶም ሰዓቡ ክንብል እዩ ዝብለና። ስለዚ ነቶም ቃል ኣምላኽ ሰበኽልና
ነቶም ዝምሃሩና ነቶም ዝነገሩና ከመይ ኢሎም ይነብሩ ነይሮም እንታይ ይሰርሑ ነይሮም እንታይ ይገብሩ ነይሮም ክንብልን ፈሊጥና ተረዲእና ከዓ በቲ ንሳቶም ዝገብርዎን ዝሰርሕዎ ዝነበረ ክንከይድ ይግብአና እንታይ ይገብሩ ነይሮም ሃዋርያት ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 16 ፍቅዲ 30 ወይ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 9 ፍቅዲ 6 بجبر هواريات معرف 16 فقر 30 أبا جبر هواريات أنت عملوا أبس أتصبح أبيته مقدس كي قارص بحبرت أني عم يكبون برون كي قارص بزي مقراتكم ولا حنت معلت بزي مقرات أبيته مقدس أني عم يكبون برون يبل أوانجل قاس 24 53 كأنا أملاك كل جزء نأملاك زي كل جزء أبيته مقدس كوينهم يمسجون نبارو يبل أجبر هواريات معرف حاجة فقد 14 هواريات أردتي قدسان عزتي مسماريا مدنا حابيرهم صلاة يزوتو نبارو كل جزء بزي مقراص سلازي كبرات كريستيان كريستاساويان أنا كريستيان يمبال ازي أخول أيكونا كريستيان مبالنا قواس أبو انتخونا جن أخول أيكونا بيتا كريستيان زي نفلت زي نسألي كريستيان أوسنا مقبار زي نقبر اندحر خوي الناسي بمنتا إنا كريستيان تبهلنا خنصوع بمنتا إنا كريستيان دك كريستوس كنبهال إتي كريستوس زبلنا زعززنا نسخن في السماء لنا التفكرني انت خوينكم سي تأزازاتك تحلوا إخوم إزبلنا نكريستوس نأمنه نكريستوس نفكره نكريستوس نفتو انت خوينا أبيت أملاك وإنا تحلوا قبروا سرحوا زبلنا كنقبر كنسرح كنفصم يقبأنا إمو زي كنقبر إجزي أفير أملاك يحجز الناس أني لكم سلسمعكم يا مسكنس أقابوا تنان أملاكنا ملحانينا يسوع كريستوس فقر أملاك حورات منفس قدسن مسكولاتنا يكون سبحات لإجزي أفير ولا ولادي ترنجل ولا مسكولو كبر آمين ملائكة بسمايات تكان وزجنة كبر ولسنوات ملائكة بسمايات تكان كبر ولسنوات ملائكة بسمايات صدقاء وزاجنا كبر ولسنوات ملائكة